Nai to nai joto khapani tahutai bukjono chini kok tibini kok toma joto lamsogo kok toma rongkha 1947 bisini 15 তারিখ আগস্ট ও সাল মারিবনো ভারত স্বাধীনতা yok samani sal manmani o salo kwbangma thei rilangkha langma ari langkha boroni bagibo tini kha kaham tai hamjama yafarka lukuro tini hai 15 আগস্ট সাল মারিbo ভারত haktoro kwbangma jagaono tini India ni banati salayoi tini স্বাধীনতা দিবস palayo 15 আগস্ট palayo eba 15 আগস্ট oba haikhan palaikha yang khowai tulasikor adi blok ni bkhaktei tini 15 আগস্ট palaikha eba 15 আগস্ট palaikha eba ভারত স্বাধীনতা yok samani o sal no borom laino tini puito khlaika India flag banati salayoi tini oba haikino or banati saka tulasikor adi blok ni BSc chairman boromonang Pradip Kumar Debroma tai phaimanjaka tulasikor Adi blog ni video borong gunang Sodesh Debroma tai tulasikor Adi blog ni BSc vice chairman Sutambor Debroma no khoboi manjakha tulasikor blog staff tai tinini o 15 আগস্ট সাল palai thanio tini tulasikor blog staff no karibo tini phaika Champahabar police ni naimuthang tini orobo salami shat khlai phaika police rok tai school student tai obahaino student ni guardian buma bufa obahai robo tini phaiye boro oro je tini selewot tai salami khlailekha tai banati satanebo logire phaika tulasikor Adi blog ni blog staff no nainedi o mangpli no Turn! Just Lord, love it. Out, Besra.
महात्मा गांधी भारत माताকে শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করেন মহান সেবা আমি শপথ করছি যে সততার সবাই জানি বিশ্বের সেই দেশগুলি যে দেশের নাগরিকরা পায় না স্বচ্ছ ভারত মিশনের বার্তা প্রতিটি গ্রামে সময় দেবে মহাত্মা গান্ধী কেবলমাত্র ভারতের স্বপ্ন দেখিনি তিনি চেয়েছিলেন স্বাস্থ্যকর ভারত এই লক্ষ্য পূরণে আমি বদ্ধ জয় হিন্দ और लाल दल जों स्वाधीनता माननो साल तो चिनी तुलासीगर आदुर ब्लक बाय लुआजी जा जों ताबुकनो औ बाना तिसालै पैखा काय जों जत्तनो तिनि हाय दिनो सारा भारतबर्ष लोकरंगा कक्राझार मुचंगो जतना हामबाय याफारो ते तिनि हाय दिनो सारा त्रिपुरा राज्य अफिसियल कासारि हইতে তিনি বিভিন্ন सोसाइटी ब्लक তিনি स्कूल कलेज गोबां जागा महाय बाना तिसालै थाङो तामनि हिमबा जों तिनि जेटा 1947 হইতে যে 15 আগস্ট जों पालायलै दङ आबो जों स्वाधीनता मानमानि একটা गौरव दिन ओ दिन जों ओइ बानानो गोथार खाय जों जाहाते तिसाबय जों ओ दिन मुइतो माखनो कारण भारतबर्ष स्वाधीनता मामन उक्लग गोबां बर चिनि लांमा सवय तिनि गोथार खाय सैनिक रक तिनि हाय दिन जों स्वाधीनता मामनि बरनो जों मुइतो माखलायो तै नरक तिनि स्कूल चेर चिकन चिकन चि प्रोग्राम फाइ माजाखा चिनि गार्डर अनारव सफैका तै जत्तो ब्लक स्टाफ तिनि हाय दिन जों बाना तिसालायका जत्तनो हामबायरबय आनि ककिसा सामान अरल पाइका जय हिन्द वंदे मातरम।